Однажды жаркой летней ночью он решил выйти на улицу, на звезды посмотреть, ну и заодно проверить, не поспел ли в саду у нового соседа урюк. Так вот, залез он, значит, на самый высокий забор, оттуда просто ночью лучше виден урюк. Как вдруг смотрит, среди деревьев кто-то пробирается. Он подумал, наверное, это еще кто-то переживает за урожай соседа. И вдруг этот кто-то обернулся и посмотрел на него своими огромными глазами. Оказалось, что это была очаровательная дочь нового соседа. Наш герой замер, побледнел, увидев такую красоту. Естественно, рухнул с забора на землю, ну а когда пришел в себя, написал такую песню. سراج‌الدین فاضلов با ترانه دیدیدم. دیدم ناگهان یاران جمالی دلربا امشب پری پیکر کمان برو مهی شیرین دایم شب ربوده اختیارم را دو چشمی مست جادویش شدم مفتون عشقیان مهی زبال خواهیم شب ربوده اختیارم را دو چشمی مست جادویش شدم مفتون عشقیان مهی زبال خواهیم شب بدیدم روی تابانش خدی چون سروی بستانش بخوردم تیری مژگانش بناگه از خزانی شب بگشتم با لب و حیران در عشقیان گلی خندان به دردی من نشو درمان به جانم صد جفاییم شب خدیش و سروی بستانش بخوردم تیری مژگانش بناگه از خزاییم شب بگشتم با لب و حیران در عشقی آن گلی خندان به دردی من نشو درمان به جانم سر جفاییم شب بدیدم ناگهان یاران جمالی دلربا امشب پری پیکر کمان برو مهی شیرین دایم شب ربوده اختیارم را دو چشمی مست جادویش شدم مفتون عشقیان مهی زبال خواهیم شب ربوده اختیارم را به چشمی مست جادویش شدم مفتون عشقیان مهی زبال خواهیم شب На сцену для вручения премии приглашается заведующая кафедрой глазных болезней Таджикского государственного медицинского университета Зухра Ахророва. Сегодня я рада вручить вам ту ценную награду, которую вам представил наш народ. Спасибо за ваши успехи и желаю вам еще дальнейших больших творческих дел.